वेलकम बैक। ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे कर रहे हैं और मुख्तलिफ वकला बरादरी से वो मिल रहे हैं और कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर दराज, आप क्या समझते हैं आइनी तरमीम के हवाले से, बिलखसूस आइनी अदालत के क़याम के हवाले से, जो बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा भी है, वकला बरादरी को कायल कर पाएंगे? अच्छा, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था कि जो है बिलावल जरदारी, उनको आज खासा टाइम दिया गया। लगता ये है कि अब पीपल्स पार्टी की जरा ज्यादा जिम्मेदारी बन गई है कि वो आईनी अदालत के ऊपर कोई बयानियां बनाए या लोगों को कायल करे। लेकिन आज देखा हमने कि वहां पे, जिस तरह मैंने पहले भी हवाला दिया, जो बलूचिस्तान बार के प्रेसिडेंट ने उनके सामने वो चीजें रखी कि आप ये बताइए कि क्या मिसाके जमहूरियत के अंदर सिर्फ और सिर्फ आईनी अदालत का कयाम ही है? अब इसमें मौलाना साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनसे मोहसिन नकवी साहब मिलने भी गए थे। मौलाना साहब का भी मौक़िफ़ यही है, इसे पर्सन स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए। और एक जानिब आज बिलावल जो है वो चीफ जस्टिस साहब का दिफा करते हुए नजर आ रहे थे और दूसरी जानिब ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखें, मेरी जानिब से दोनों जजेस नाम लिए उन्होंने, जस्टिस मंसूर साहब का और जस्टिस फायज ईसा साहब का, कि दोनों काबिल एहतराम, इनमें से कोई भी आके बैठ जाए। देखिए, इस वक्त जो मेलाफाइड इंटेंशन गवर्नमेंट की नजर आ रही है, वो एक तो यूं लग रहा है, आप जब मिसाल देते हैं ना कि फलां मुल्क में भी आईनी अदालत है, फलां मुल्क के अंदर भी है, तो उनके निजाम की भी बात करें। वहां पे बताएं पार्लियामान कितनी आजाद होती है, वहां बताएं कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है कितनी डिबेट होती है। ये नहीं होता, लाने वालों को भी पता नहीं होता कि हमने क्या लेके आनी है। वहां बताएं कि पार्लियामान में जो लोग मैंडेट लेके आते हैं उन पे कोई सवाल नहीं उठता। वहां सिर्फ एक चीज को ना देखें, उसकी मिसाल हम 63 वाले मामले के अंदर देख सकते थे। इंडिया की मिसाल, इंडिया का एक मॉडल मौजूद है कि वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। बेंच से मुराद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं वो आईनी उमूर के केसेस सुनेंगे। फिर एक और बात ये है कि भाई को क्या लाखों की तादाद में आईनी उमूर के केसेस हैं, आप उसको बना देना। जिस तरह काजी साहब ने ये तोजी पेश की कि मैंने नईम अख्तर अफगान साहब को इसलिए जो है वो इस बेंच में शामिल किया कि दीगर बेंचेस डिस्टर्ब ना हो, तो आप सिंपल सी बात कर दें और ये डिबेट भी खत्म हो जाएगी कि इस बेंच से यूं पता चलता है उसको शामिल किया, उसको शामिल नहीं किया। यहां पे लग ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त, चूंकि गवर्नमेंट का और किसी मखसूस हल्के का टारगेट जो है वो जुडिशरी है, तो गवर्नमेंट भी उसमें से अपना हिस्सा लेना चाहती है कि हम एक आईनी अदालत की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को जो है उसके इख्तियारात कम करें या उनके पैरेलल एक कोर्ट खड़ी करें। पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने वाली बात होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वक्ती तौर पर सोच रहे हैं इसका पाकिस्तान को फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। लेकिन क्या ये कर लेंगे? क्या कर लेंगे से सब चलेगा? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपने 8 फरवरी को भी अपनी तरफ से फैसला कर दिया था, क्या होगा नहीं हुआ। हमने इस मुल्क में देखा, इस मुल्क में मार्शल लॉज लगे। अगर डंडा, ताकत, चंद इंसानों के फैसले चलते होते तो पाकिस्तान में कभी भी मार्शल लॉ खत्म ना होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान ऐसा पॉसिबल नहीं। पाकिस्तान शिमाली कोरिया नहीं है। पाकिस्तान किसी और मुल्क से मिसाल देना चाहते हैं, म्यांमार से, पाकिस्तान वो नहीं है। पाकिस्तान रेजिस्ट करता है, ये खित्ता रेजिस्ट करता है। आप अब भी कोशिश करेंगे तो अब भी रेजिस्टेंस होगी, वो अभी हो या बाद में हो, लेकिन होगी जरूर। आजम चंद साहब, आप भी समझते हैं कि ये जो इस वक्त दौरे हैं उसमें एक कोशिश की जा रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी के कांधों पर ये जिम्मेदारी डाली गई है, वकला बरादरी को, और फिर पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात का भी एक हवाला जरूर आया। तो जाहिर है ये सारी कायल करने की कोशिश की जा रही है। क्या जो स्टेक होल्डर है, बिलखसूस मौलाना साहब, आपको लगता है वो आ पाएंगे एक पेज पर और कोई सूरत हाल बढ़ पाएगी, ये कामयाब हो पाएगी हुकूमत? कि इस वक्त बहुत सारे महाज के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि अकेले बिलावल भुट्टो या मोहसिन नकवी भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बैकडोर डिप्लोमेसी को जुडिशरी के अंदर भी चल रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बाकी जजों से भी कुछ राब्ते किए जा रहे हैं और कोई बैद नहीं है, इसमें कोई नामुमकिनात में से नहीं है कि आने वाले टाइम में जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो और काजी साहब जो है वो ऊपर आईनी अदालत जो है ना उसके जज भी ना हो, वहां पे कोई और शख्स हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो जिस तरह से जो तरमीम पास करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि 2-4 साल बाद आप देखिएगा एक नई कोशिश की जा रही होगी इसी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से और इसी सियासी जमातों की तरफ से कि इस तरमीम का खात्मा कैसे करना है, और उस वक्त नई जोड़ तोड़ हो रही होगी, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगे वो ना इस मुल्क के लिए अच्छे होंगे और ना हमारे निजाम के लिए अच्छे होंगे, जुडिशरी के लिए तो इंतहाई खतरनाक होंगे। आप क्यों पाकिस्तान को तजर्बा बना के बार बार इस किस्म का तजर्बे कर रहे हैं? और इस वक्त अगर आप ये तरमीम पास नहीं होती, फॉर एग्जांपल
تو کیا آفت آ جائے گی. آپ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں. آپ کبھی امریکہ کی اگزامپل دیتے ہیں, کبھی انڈیا کی دیتے ہیں, کبھی آپ برطانیہ کے جو نظام ہے اس کی اگزامپل دیتے ہیں. دیکھیں وہاں پر فارم 47 کے اوپر حکومتیں نہیں بنتی. وہاں پہ لوگ جس ڈبے کے اندر ووٹ ڈالتے ہیں اسی ڈبے کے اندر وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اسی کو وہ شمار کیا جاتا ہے. پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے وہ اس وقت بہت آلودہ ہو چکا ہے, اور اس وقت یہ آئینی ترمیم اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے جس کی جانب آرٹیکل 6 ایسا ایسا بڑھتا جا رہا ہے, اس الیکشن کمیشن کو اس آرٹیکل 6 سے بچانا ہے. یہ جو پارلیمنٹ 47 ریت کی دیوار پہ کھڑا ہے اس کو بھی گرنے سے بچانا ہے. اس لیے یہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے. اس لیے تمام محاذ کے اوپر دن رات یہ کوششیں کی جا رہی ہیں, اور یہ درست بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا جو کردار ہے وہ ڈسیسو رول ہوگا, اور وہ اگر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے تو یہ کسی بھی صورت آئینی ترمیم یہ پاس نہیں ہو سکتی. بشارت راج صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں سلمان صاحب آپ سے جان لیتا ہوں, پھر بشارت صاحب ذرا اس میں ڈیٹیل بھی بات کریں کہ قانونی پہلو پہ بھی. لیکن سلمان صاحب آپ کو لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے؟ کیونکہ اب جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سارا صورتحال اور تمام یا ہم کہیں کہ بال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں ہے, بار بار ملاقاتیں کی جا رہی ہیں. لیکن ایک اشارہ جو انہوں نے اسمبلی میں دیا تھا آئینی عدالت کے تو وہ حق میں ہیں, لیکن کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں ڈفرینس ہے سلمان صاحب؟ جو ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے یا جو ملٹری ٹرائل کے معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی ریزرویشنز بہت زیادہ ہیں, اس لیے کیونکہ ان کے صوبے کے اندر ویسے بھی یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ گزشتہ سالوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی رائز کے اوپر گئے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں ان کے اوپر یہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ ٹیبل کرنے کے بجائے ان کو پیسز کے اندر کر کے اس کے بعد ایوان سے اس کو منظور کرایا جائے گا. جس طرح سب سے پہلے اس وقت آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. تو زیادہ امکانات یہی ہیں کہ پہلے فیز میں اس ایک پورے کے پورے قانون کو پاس کرایا جائے گا, اور اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے اس میں جو ذرا ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے یا اس کے اندر جو افہام و تفہیم آگے ڈیولپ کرنی ہے اس کے بعد اس کو ٹیبل کیا جائے گا, اینڈ دین دیٹ ول بی موو فارورڈ. تو جہاں تک مولانا کے معاملات ہیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ مولانا ایونچولی مان جائیں گے, مان گئے ہیں. جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو گورنمنٹ اور ساتھ ان کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی فار دیٹ میٹر وہ پوری کوشش کریں کہ ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ان کی ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا. دیٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. صحیح ہے. اچھا ابھی اس میں سلمان ظاہر ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی ٹینشن میں ہے, مولانا صاحب ان کو بڑی ٹینشن دے رہے ہیں, تو کیا گیو اینڈ ٹیک کا بھی کوئی معاملہ ہے یا کچھ صورتحال مختلف ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب دوسری جانب حلقے کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی پولیٹکس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس طرح بھی انہوں نے بڑھنا ہے. جی بالکل, مولانا اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور ہے, مرکز ہیں, پہلے بھی رہے ہیں. گورنمنٹ نے یہ غلطی کی تھی کہ جب انہوں نے گورنمنٹ فارم کی تھی تو انہوں نے اپنے اتحادیوں کے اندر جب پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا تو ان کو مولانا کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ مولانا پہلے بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ تھے اور مولانا نے ان کے لیے بہت کرٹیسزم برداشت کی تھی. تو جب گورنمنٹ نے اپنے تئیں پوری کی پوری گورنمنٹ بنا لی, اپنے اتحادیوں کو بلا لیا اور مولانا کو انہوں نے لیفٹ کر دیا, چھوڑ دیا ان کو, تو اس کے اوپر اب مولانا جو ہے وہ he's got his leverage back and he will try to renegotiate his position, جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا بشارت راجہ صاحب, آپ کے نزدیک ایک جانب تو یہ صورتحال ہے, اس پہ بھی آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے معاملے کو بلاول بھٹو زرداری کو ذمہ داری دی گئی, کتنی حد تک وہ عہدہ برا ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف آج جو ہے وہ بھی مریم نواز کے ساتھ اجلاس میں موجود تھے, اور وہ انہوں نے جو کہا, انہوں نے کہا ہے کہ ہر ممکن اقدامات کیے جائیں, عوام کو ریلیف دیا جائے. آئی ایم ایف تو ظاہر ہے جو ہمارا اس وقت $7 ارب آئے ہیں اس میں جو کنڈیشن ہے اس میں تو عوام کا کوئی ریلیف نہیں ہے اور اس کی پابند ہے حکومت. کون سا ریلیف کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ صحیح ہے جی. چلو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں. جو آپ نے آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کی اور سلمان انیس صاحب بات بتا رہے تھے, مولانا صاحب کے جو اصل میں تحفظات ہیں, ایک تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے سلمان انیس صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ وہ تحفظات ہیں ان کے اس پر کے ملٹری کورٹ کے حوالے سے, اور دوسرا مولانا صاحب جو ہے نا وہ آئینی عدالت کے لیے جو چیف جسٹس ہیں وہ اعظم چودھری صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہاں نہیں ہوں گے اور جسٹس منصور شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے. وہاں کے لیے مولانا صاحب نے نام دیا ہے جی کامران ان کے جو لائر ہیں کامران مرتضیٰ,
जस्टिस जी, जया जी। अफरीदी का कि उन्हें आईनी अदालत का सरबराह कामरान बनाया मुर्तजा जाए। ने ये नाम दिया है, जी। जस्टिस याया अफरीदी का नाम दिया जस्टिस है। जया ठीक है, अफरीदी, ठीक है, मेरी जो बिल्कुल इतलात है वो यही है कि उन्होंने जस्टिस जया अफरीदी का नाम दिया है और कहा कि वो सबके लिए काबिल कबूल है, उन्हें जो है वो बनाया जाए। और जो बात मियां नवाज शरीफ की रिलीफ की है, हम सुनते आ रहे हैं जी कि मियां साहब जो है, गोंदल साहब भी खबर ब्रेक करते हैं, बताते हैं हमें कि मियां साहब और आजम चौधरी साहब ये लाहौर रहते हैं चूंकि, और ये खबर देते हैं कि मियां साहब जो है वो मुतर्रक हो गए हैं जनाब। आप नहीं, उन्होंने तो बताया है ना, उमर दराज गुजर साहब ने तो बताया है कि मियां साहब जब मुतहर्रिक तो खैर उन्हें होना था, वो अभी आज भी उन्होंने मुख्तलिफ जलसे नहीं किए, वज़ीर आला हाउस के अंदर आज इजलास किया है ना। नहीं, रिलीफ, हम अच्छा आप दूसरी रिलीफ सियासी की बात तहरीक करते हैं कर जी। रहे हैं। आपको पता है नकी साहब के टाइम स्क्वायर में एक मोहतरमा मरियम नवाज की जो कागजी इनकलाबी लीडर बनी हुई हैं, और कागजी उन्होंने जनाब पूरे पंजाब में, लाहौर में उन्होंने जनाब इनकलाब बर्पा कर दिया है, लोगों को रिलीफ दिया, साशे दिए, सारा कुछ दिया है। टाइम स्क्वायर पे जो उन्होंने एक वो IT शहर के हवाले से एक 7 दिन के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाई, वहां पे 2 करोड़ रुपया आपके हुकूमती खजाने से उन्होंने वहाँ दिया है। मुल्क शाहरियार में साहब देखें मरियम की बात कर रहे हैं आप, मरियम साहिबा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, अब मियां साहब तो बेचारे चाह रहे हैं ना कि आवाम को रिलीफ मिले। जाहिर है मियां उनकी साहब की पंजाब कौन में जो सुनता है सियासी जी? सूरत-ए-हाल मियां है। साहब को मुझे और इतनी लंदन- बता दें, ओ जी शाह साहब लंदन से मियां जी। साहब को बुलाया गया था यहाँ पर वजीर आजम बनाने के लिए, नवाज दो पाकिस्तान को जनाब। मियां साहब की कहानी मुक गई है, मियां साहब की कोई गल नहीं सुनता हूँ, उन्होंने घर ही ठीक है। सुन गए तो बाकी कौन सुनेगा उन्होंने जनाब। चलो ये सूरत हाल हम पहुंची है। चले खैर आने वाले दिनों में मज़े देखें कि मुतारिक होते हैं नहीं, ये पाकिस्तान सिविल कानून की इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि आवाम के लिए बहरहाल रिलीफ हो। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।